प्रेस मीट सांबादिक बंधु मान को डाकिबार उद्देश्य आमर होची सभा प्रथम आपण मैंने सांबादिक भाई मान को आम काद्राया बासिंदा काद्राया वार्ड मेंबर तरफ अशेष अशेष धन्यवाद जे आपण मैंने आज आमर डाकरारे आसिले। आमर डाकिबार कारण ये है कि आगामी 2022 साधारण निर्वाचन वार्ड मेंबर पंचायत निर्वाचन रे आमर काद्राया पंचायत 18 गोटिका वार्ड से आमर विजु जनता दल समर्थित 18टी वार्ड आम निर्णीत जीति से आमर 4 नंबर वार्ड जोटा कि काद्राया ग्राम पंचायत काद्राया विलेज रे जाउची जड़े आमर भौणी थिले सालिया बीबी आमे तांको वार्ड मेंबर प्रार्थी करथिलु मध्य निर्णीत दे जितेइथिलु। विजु जनता दल गोटे शृंखलित दल से शांति सच्चाई विश्वास उपरे भरोसा करे लोकंकर साहाय्य समर्थन पाई सब बेले छिड़ा हुए तेणु आम काद्राया पंचायत गोटे माइनॉरिटी पंचायत मुस्लिम संप्रदाय पंचायत ये समस्ते एक एकजुट होगी शांति संपन्न रे रही मध्य प्रत्येक लोकंकर सुविधा असुविधा रे विजु जनता दलंकर जो वार्ड मेंबर भाई मैंने अच्छा सभापति अच्छा जिला परिषद मेंबर अच्छा पूर्वतन सरपंच जो अच्छा से सब प्रत्येक सुविधा असुविधा रे नहीं कि चलती लोकंकर सेवा करती तेणु दुर्भाग्यर विषय यही कि आपण को डकईबार कारण आज प्रेस मीट करिवार कारण होची कि आम जो 4 नंबर वार्ड मेंबर सालिहा बीबी को जो वार्ड प्रार्थी करिथिलु 7 मास आगुरु गोटे तांको स्वामी को नारे गोटे केस इलीगल हेलो थाना रे आमे जानि पारलु जे तांको नारे मयूरभंज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रो बहुत संख्या थाना रे तांको नारे गोटे चोरी मंदिर चोरी मामला रे केस रुजु तापर जेतले आमे पुनी मीडिया भाई मानकर न्यूज रे जानिले पेपर रे जानिले तापर पुनी रेड पुलिस आसिकी ताको गोदाम घरोई गोदाम रे रेड करले तो गोदाम रे बहुत जाबती जिंस मंदिर रो पूजा सामग्री बहुत जिंस बाहरिला तो बाहरिला परे तांको अरेस्ट करा गला अरेस्ट हेले से 7 मास ऊर्ध्व जेल रे मध्य रहिले तापर हाईकोर्ट रो बेल हेक आसिला आमे जते बेले जानि पाइलु जे हमर तांकर जो मिसेस कर जो सालिया बीबी कर जो स्वामी से गोटे चोरी केस रे दोषी अछंती ताम विजु जनता दल रो जो खलित सभापति हमर पंचायत रो सभापति आमे वार्ड मेंबर समस्त मिसिकी पदक्षेप निया गला जोटा के विजु जनता दल से जिंस को ग्रहण केबे करि नाहंती प्रथम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ए जिंस रे बहुत स्ट्रिक्टली थिले तो आमे तांको सदस्य रु विजु जनता दल समर्थित जो वार्ड मेंबर आमे करथिलु सेतुरु आमे तांको बहिष्कार करलु मध्य दल रु आमे तांको सस्पेंड करलु तापरे मध्य ए जिंस आम गाँ रे हलचल रो विषय गुटे हैला गोटे नामी लोकटा से थिला मध्य आमे तांको गोटे पदवी देइथिलु तो ये विषय जतेले जानिबा को पाइले बहुत आम गाँ रे लोक मैंने भयभीत हेले बहुत अपमान अपदस्तार सम्मुखीन भी कले कहीं ना जोटी भी गले लोक कहा ना जानी ना लोक काद्रिया को जानी देवुक गोपीनाथपुर किंबा किए जेकोसी मनीष जिते बड़े लोक समस्त ना को चिन्हती किंतु काद्राया ग्राम पंचायत काद्राया विलेज को चिन्हती जिनसटा बाहर भी न्यूज पेपर माध्यम रे फेड़िला आमे बहुत ए जिनस विषय चिंता कलु कला परे आमे तथापि तांको आउ देखा साक्षात आमर कई करले नहीं आमे लोकन को गाँ लोकन को वार्ड मेंबर को पंचायत लीडर मन को बुझेइलु बुझेइला परे जे तार जहाँ भी जेकोसी XYZ जहाँ करी से तार आईन हिसाब रे दंडित हबो आउ सबुठु बड़ कथा रहिला जे धर्म विषय ये केसटा मंदिर हो मस्जिद हो मद्रासा हो दुर्गार जहाँ भी हो एगुड़ा जिनस एकदम कदर्य काम निर्दन्य अपराध तेणु ये मंदिर मेटर जिते आसला आमको भी बहुत हट नागिला शौक नागिला तो से जिनस बहुत दूरेलु
କିଛି दिन ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ହେଲା ଯେ शेख ସହିରୁଦ୍ଦିନ ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ହେଲା। ବେଲ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚনী ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ, शेख ସହିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ, ଫୁଲ ତୋଳା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପକେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିକି ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆଜି ଡାକିବାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେ ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭରସା କରିକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଲୋକ ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଳେଇଲେ ବିଜେପି ସରକାର। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାରା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ସାଂସଦଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ପୁଣି ସେ ଏମଏଲଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଆସାମୀଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ଫୁଲ ତୋଳାଟା ତାଙ୍କ ବେକରେ ଦେଇକି କୋଳେଇ ନେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଦଳରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବୁ, ସେଫଟି କରିବୁ। ଏ ଯୋଉ ଯେତିକି କେସ୍ ହେଇଛି ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ କରିଦବୁ, ସମାଧାନ କରିଦବୁ। ଆମ ପାଖରେ ବାଟ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆମେ ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିଠୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ, ଯାହା ବି କେସ୍ କାସ୍ ଯାହା ହବ। ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହିବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବି ରହିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆମର ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ। ତ ଯୋଉଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଳେଇଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଜିତିଲେ ଯେ ଆମେ ସୁଶାସନ କରିବୁ, ଆମେ ଅପରାଧୀକୁ କେବେ ବି ସହିବୁ ନାହିଁ, ଅପରାଧକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରଖିବୁ, ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ କରିବୁ। ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ନାରାଟା ଆମକୁ ଟିକେ ନାଗିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ବିକାଶ କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ନେଇକି ଚାଲିବୁ, ଆଉ ଆମେ କେବେ ବି ମିଛର ସାଥ ଦବୁନି, କ୍ରିମିନାଲର ସାଥ ଦବୁନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କରି ଦଳର ଜଣେ ନେତା ସେ ଆସିକି ଜଣେ ଦୋଷୀ ସାବିତ ଆସାମୀ, ତାଙ୍କ ନାଁର ଗୋଟେ ଦିଟା ମାମଲା ନୁହେଁ, 20-25ଟା ଥାନାରେ ମାମଲା, ମଧ୍ୟ ସେ 7 ମାସ ରହିକି ଜେଲରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିକି କୂଳରେ ନଗଉଛନ୍ତି, ଫୁଲମାଳା ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପିର ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଥିଲା, ଆମର କାଦ୍ରିଆରେ ଗୋଟେ ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପି ଏମଏଲଏ ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟର ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କହିଥିଲେ ଯେ କାଦ୍ରା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସପକ୍ଷରେ ରୁହେ, ସାଥରେ ରୁହେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଳେଶ୍ୱର କାଦ୍ରା ଭାଇମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତିନି। ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଯେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାମବାସୀ କାଦ୍ରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଗଳିରୁ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ନିଅନ୍ତି, ପାଖ ଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ନେଇକି ନଗାନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ତ ସେ ସେଥିରେ ପୁରା ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ କହିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପରା, ଯେ ଇମ୍ତିଆଜ କାଦ୍ରା ଭାଇ ମାନେ ଜମାଳପୁର ନଦୀ ପାର ହେଇକି ସୁନାକଣିଆକୁ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଅଟକା ଅଟକି କରିଲେ ମୁଁ ସାମ୍ନା ହେଇକି ଯାଇକି ଛିଡା ହେଇକି ପାର କରୁଛି ମଧ୍ୟ, ଆଗାମୀ ମତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେହି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ହାଟ ପାର କରିକି ମୁଁ ଆସିବି। ଯୋଉଟା କି
ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ जीव हत्या महा पाप से जेकोसी जीव था गोरु था छेड़ी था बाघ था जहाँ था तेणु जड़े विधायक प्रार्थी ब्रजमोहन बाबू से केते साहसर कही पारिले जे मु गोरु चालाणकारी को सपोर्ट करी सुरक्षा देकी पार करी तेणु यही मैटर जे आमे बिजु जनता दल कर्मी आमे बिजु जनता दलर कर्ता कर्ता आमे श्रृंखलित हिसाब रे कादरिया पंचायत रे रहूचु किंतु जो आसामी को जो क्रिमिनल को साहस दौचंती हिम्मत दौचंती से आमे कादरिया ग्रामवासी मध्य आमे सब वार्ड मेंबर ताकू निंदा करूचु आगामी दिन रे आमे यार कड़ाकड़ी जवाब दबु जेहेतु आमर ये कादरिया ग्राम पंचायत माइनॉरिटी पंचायत अल्प संख्य कास्ट भाई मैंने अच्छी आम सांगे आज पर्यंत आमर तांकर भीतर कौनसी झमेला नहीं आमे भाईचारा एकीकृत होकर रहीचु तेणु एठी बर्ज बाबू गोटे चाहती जे आमे एठी तो पशि पारिबोनी तेणु आमर जो क्रिमिनाल जो असामाजिकता लोक अच्छी तांको किछि नहीं कि एठी गोटे गंडगोल भलिया सृष्टि करिया पई चाहुचंती किंतु कादरा ग्रामवासी से जिनसर सेना अच्छी से जिनस को केबे भी ग्रहण करिवे नहीं किंबा तांकर आशा को पूरण करिया पई केबे भी देबे नहीं तेणु मोर एतिकी विनम्र अनुरोध आपण मीडिया भाई मन को आपण मैंने आसिले अशेष अशेष धन्यवाद आम विजु जनता दल संकलित कर्मी तेणु आपण मैंने ये जिनसटा को मत मोर आउ गोटे कथा आमर ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सार को भी निवेदन जे इमतिका जो लोक वायलेट करिया पई चाहूची जो लोक गंडोल सृष्टि करिया पई जाउची जो लोक अपराधीर साथ दउची सिमतिका लोक ऊपर कला से निया जाऊ आउ ओडिशा रे विभिन्न प्रकार जाति धर्मर लोक अच्छी शांति श्रृंखला रे ये शांति श्रृंखला आमर सबुदिन पाई भाईचारा बजाई रहू एतिके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मध्य सांसद प्रताप षडंगी मध्य से एक कथा भी कहते जो बालेश्वर सांसद प्रताप षडंगी आपणकर सांगरे अच्छे आपणकर कई किछि करि परिबे नै तेणु मोर प्रताप षडंगी सार को भी सांसद को भी निवेदन जे या विषय रे आपण माने एक्शन नियंतु आमर भाईचारा हिसाब रे रहू आमे शांति रे रहू जो हिसाब रे आमे भारतर नागरिक ओडिशार राज्यर बासिंदा हेकि आमे शांति रे रहूचु सबुदिन आमे शांति रे रहू ये आम बिजु जनता दलर गोटे वार्ता फास्ट रु लास्ट पर्यंत रही ठीक कहीकि मोर शेष करुच्ची मोर भाई बंधु अच्छा जोटा के खाली भी आमे कहिनु जे आमे मिछरे कौन सी जिनस एलिगेशन लगौचु किंबा मीडिया वाला घरे आमे फपाड़ुचु ताहा नुहे आम पाखे प्रत्येक जिनसर आपण मैंने देखुवे जिते बसी सब वार्ड मेंबर भाई अच्छा जड़े वार्ड मेंबर को छाड़ी 17 वार्ड मेंबर अच्छा सभापति भी अच्छा मुझे पंचायत सभापति पश्चात ए समस्त हाथ में गोटे गोटे जिन देखी जोटा कि एटा मिछ नुहे एटा सत्य प्रमाणित।